Nagmalampuson ang gipahigayon nga First Mindanao Lechon Roasting Contest nga gipasiugdahan ning syudad ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy nga mo'y usa sa mga dagkong kalihukan sa Higalaay Festival alayon sa kapistahan ni Senior San Agustin karong Agosto 28. Mukabat 20 ka mga partisipante gikan sa nakadaiyang lugar sa Mindanao ang misalmot. Diin ang nikampyon mao ang Dayens Lechon gikan sa tubod Surigao del Norte nga nakadawat og cash prize nga 100,000 pesos. First runner-up usab ang Mias and Nenen Lechon House ning syudad nga nakadawat og cash prize nga 60,000 pesos. Samtang ang Lamias Lechon sa Kidapawan City, North Cotabato mao ang second runner-up nga nakadawat sa cash prize nga 40,000 pesos. Laki pusab sa ilang madawat ang mga produkto gikan sa Bimeg ug Pilmico nga mao'y usa sa mga dagkong sponsors uban sa Pigrolac, United Lechoneros of Cagayan de Oro City Association Incorporated ug ang Mega Farm. Samtang ang mga non-winners nakadawat og tag 10,000 pesos isip consolation prize. Sa iyang mensahe isip representante ni Mayor Clarix, gipasalamatan ni Chief of Staff Sheila Lumbatan ang tanang misalmot sa First Mindanao Lechon Roasting Contest kay nakahatag kini og dugang kasadya sa Higalaay Festival. Gipasalamatan usab niya ang City Veterinary Office sa pagpangulo ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong sa ilang paningkamot aron mapahigayon ang maong kalihukan. Ug labaw sa tanan ang mga sponsors nga hugot nga nagsuporta hinungdan nga nagmalampuson ang kompetisyon. Ang First Mindanao Lechon Roasting Competition nahatagan og katumanan tungod usab sa hangyo ni Mayor Clarix. Human nagmalampuson ang Lechoneros Encuentros Year 3 atol sa Charter Day celebration. Kauban sa kamera, June Caniete, Annabel Ricalde, alang sa City Hall News Update.